मौर्रखा 20 फरवरी 2022 मुताबिक 18 ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि शहर को कचरे के पहाड़ों से पाक बनाने का इंदौर मॉडल दूसरे शहरों के लिए एक तहरीक बनेगा। मिस्टर मोदी दिल्ली से वर्चुअल के जरिए इंदौर में गोबर्धन बायो CNG प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंदौर में गोबर्धन बायो CNG प्लांट के क़याम के साथ दौलत और मईशत के विजन को अमली जमा पहनाया गया है। इससे हिंदुस्तान की सफाई मुहिम पार्ट 2 को नई ताकत मिलेगी, जिसके तहत आने वाले 2 सालों में मुल्क के तमाम शहरों को कचरे के पहाड़ों से पाक करके ग्रीन जोन बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर अहमद हसन का लंबी अदालत के बाद आज लोहिया अस्पताल में इंतकाल हो गया। मरहूम 88 बरस के थे। मरहूम के इंतकाल से मिली और सियासी हल्के में शोक की लहर दौड़ गई है। खानदानी जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक कुछ दिन कबल सीनियर लीडर को कूल्हा टूटने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां बाद में वो कोरोना से भी मुतासिर हो गए। मरहूम की तदफीन कल सुबह 10 बजे आबाई गाँव जलालपुर में होगी। वारिसीन में 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। काबिल जिक्र है कि मरहूम की अहलिया का भी आज देर शाम इंतकाल हो गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि तरक्की, बेहतर हुक्मरानी और हुब्बुल वतनी के पोलराइजेशन की बदौलत भारतीय जनता पार्टी असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से जीत हासिल करके 10 मार्च को दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में एक जलसे को खिताब करते हुए योगी हुकूमत की नाकामियों और गलत पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाई तो नौजवानों, किसानों और बेरोजगारों के लिए जरूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो रियासत के हर जिले में लड़कियों के लिए स्कूल की तामीर भी होगी। प्रियंका ने जलसे आम के दौरान अवाम से मुखातब होते हुए कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मरतबा इंतखाब में तरक्कियात की बुनियाद पर वोट किया जाएगा। कर्नाटक के शिवमोगा के एक कॉलेज की कम से कम 58 मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर जमात के कमरों में जाने की इजाजत न दिए जाने पर एहतजाजी मुजाहिरा करने के इल्जाम में आज मुअत्तल कर दिया गया। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम 58 तालिबात शेरला कोपा के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जेर तालीम है। प्रिंसिपल के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब पहनकर क्लासेज में जाने की जिद करने वाली तालिबात को अदालत आलिया के उबूरी हुक्म के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और हिजाब पहनने पर बजिद रही। लिहाजा उन्हें आर्जी तौर पर कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक हुक्मरानी की और गुर्बत को खत्म करने का वादा किया, लेकिन गुर्बत के बजाय उन्होंने गरीबों का ही खात्मा कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में मुनक़िद एक रैली से खिताब करते हुए शाह ने कहा कि एक लंबे अरसे से SP, BSP और कांग्रेस ने गरीबों के नाम पर वोट तो हासिल किया, लेकिन मासिवाय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में कोई वजीर आजम ऐसा नहीं हुआ जिसने गरीबों के लिए अच्छे काम किए हों। उन्होंने कहा कि योगी जी ने पूरे यूपी में किसी एक बाहुबली को नहीं बख्शा और अगर यूपी में कोई बाहुबली नहीं है तो यूपी में बजरंग बली है। आप पार्टी के संजय सिंह हफ्ते को हाईटेक तशहीरी रथ से लखनऊ की असेंबलियों में आवाम को केजरीवाल गारंटी बताने के लिए निकले। तशहीरी सफर गोमती नगर के 1090 चौराहे से शुरू हुआ। जगह जगह कारकुनान ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके साथ रियासती सदर सबाजीत सिंह, रियासती जनरल सेक्रेटरी दिनेश पटेल, माइनॉरिटी विंग के रियासती सदर शकील अहमद, नदीम अशरफ जायसी, सरबजीत सिंह, महेंद्र सिंह वगैरह मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूजा शुक्ला ने अपने अवामी राबता मुहिम में पूरे दिन हल्के का दौरा किया। उम्मीदवार पूजा शुक्ला सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक इंतखाबी तशहीरी मुहिम में रही। पैदल मार्च के दौरान उनके साथ हल्के की कसीर तादाद मौजूद रही। सुबह उनकी तशहीरी मुहिम पैदल मार्च करते हुए शेरवानी नगर पहुंची, जहां पूजा शुक्ला ने मौजूद लोगों से समाजवादी पार्टी के हक में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि SP हुकूमत में लगाए गए पावर प्लांट का क्रेडिट आज इख्तिदार में मौजूद पार्टी ले रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश समेत पूरी रियासत में कोई तरक्की का काम नहीं किया। लखनऊ के मगरबी असेंबली हल्के से कांग्रेस की उम्मीदवार शाहना सिद्दीकी ने भी आज अवामी राबते के लिए वजीर बाग इलाके में पैदल मार्च किया। यूसुफ खान, रेहान गनी, मोहम्मद समी की तरफ से मुनक़िद अवामी राबता मुहिम में कसीर तादाद में हिमायतों समेत आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। शाहना सिद्दीकी ने अवामी राबते में कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो तमाम परेशानियों को हल कर सकती है। मुल्क की आज़ादी के बाद से जितनी तरक्की, रोजगार के मौके कांग्रेस ने दिए, किसी ने नहीं दिए। सब कुछ बेचने का काम बीजेपी ने किया। अगर ये लोग फिर आ गए तो आवाम को भी ताजिरों के हाथों बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा ने आज यहां कहा कि समाजवादी सदर अखिलेश यादव ने अपने मियाद कार में मुबैना दहशतगर्दों के मुकदमे वापस लेने का गुनाह किया था। खुर्शीद क्लब मैदान सुल्तानपुर में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक़िद अवामी रैली से खिताब करते हुए नड्डा ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की 3 कचहरियों में हुए बम धमाके, दिल्ली के पहाड़गंज, बनारस के संकट मोचन मंदिर, मुंबई लोकल ट्रेन, श्रमजीवी एक्सप्रेस गोरखपुर ब्लास्ट और रामपुर में CRPF कैंप पर हमले के मुलजिमीन का अखिलेश ने वापस लेने का गुनाह किया। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते
ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں صدیوں کی جدوجہد کے بعد رام مندر کی تعمیر ممکن ہو پا رہی ہے۔ نڈا نے الزام لگایا کہ ایس پی کے لوگ آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو ان سے ضرور پوچھنا کہ آپ ہی کی حکومت نے رام بھکتوں پر گولیاں کیوں چلائی تھیں۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے سر سید اکیڈمی میں کتابوں کی رسم اجرا تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ سر سید احمد خاں ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے اور ان کا تجزیہ ان کے عہد اور حالات کی روشنی میں ہی کیا جانا چاہیے۔ آج کے حالات میں اگر ہم ان کے افکار کا تجزیہ کریں گے تو نہ صرف ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی بلکہ ہم 19ویں صدی کے اس عظیم مفکر اور مسلح کو سمجھنے میں بھی ناکام رہیں گے۔ پروفیسر منصور نے تقریب میں 5 کتابوں کا اجرا کیا جن میں سر سید احمد خاں اور 1857 تحقیق و تدوین، ڈاکٹر راحت ابرار، آواز سر سید مرتبہ ڈاکٹر شہنور شان، رفقائے سر سید از پروفیسر افتخار عالم خاں، نواب وقار ملک از ڈاکٹر محمد ناصر اور نواب سر حافظ احمد سعید خاں از ڈاکٹر محمد فرقان شامل۔ یو پی قانون ساز کونسل کے اپوزیشن لیڈر و سابق وزیر جناب احمد حسن کا ہمارے درمیان سے چلے جانا ملی اور قومی نقصان ہے۔ ان کی رحلت ایک ایسا ناقابل تلافی خسارہ ہے جس کی بھرپائی مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی۔ ممتاز قومی و ملی رہنما، بنکروں کے مسیحا، اپوزیشن قانون ساز کونسل کے قائد احمد حسن صاحب کا آج سنیچر کو صبح میں لکھنؤ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال میں دوران علاج انتقال ہو گیا۔ ٹانڈا سے موصول خبر میں آگے بتایا گیا ہے کہ احمد حسن صاحب بنکروں کے معاملات کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ وہ ایک ایسا گھنا سایہ دار درخت تھے جس کے تلے ملت نے کئی مراحل پار کیے اور پریشانی میں اس درخت کی چھاؤں میں سکون حاصل کیا۔ آج وہ گھنا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہے اور پوری ملت اس سے محروم ہو گئی ہے۔ خبر میں بتایا گیا کہ موصوف کا ٹانڈا سے کافی لگاؤ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کے انتقال سے ٹانڈا کے باشندے رنجیدہ ہیں اور ہر طرف رنج و غم کا ماحول ہے۔ امروہہ میں شہر کے محلہ دربار کلاں کی املی والی مسجد میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس کی سرپرستی عالم دین سید محمد راشد حسین نے کی، جبکہ مہمان خصوصی مفتی سید محمد عفان منصور پوری رہے۔ نظامت کے فرائض سید شیبان قادری نے انجام دیے۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مفتی سید محمد عفان منصور پوری نے کہا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبانی دعووں کے بجائے عملی طور پر اپنی شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں، اسلام کے جو احکام ہیں ان سے زندگیوں کو آراستہ کریں، معاشرے کی بے دینی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ادبی تنظیم چیتنا کی سرپرست شاعرہ رشمی شاکیہ کو ہندی مصنفین کی تنظیم ہندی لیکھکا سنگھ کے ذریعے 6 مارچ کو بھوپال میں منعقد ہونے والی ایک اعزازی تقریب میں ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ جمعے کو تنظیم کے جنرل سیکریٹری گورو وویک نے بتایا کہ ہندی لیکھکا سنگھ کی شاعرہ رشمی شاکیہ کو ان کی کتاب ہم سے کوئی وچن نہ مانگو کے لیے ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ انہیں اتر پردیش ہندی سنستھان کے ذریعے ہریونش رائے بچن یووا گیتکار سمان، ریاستی ملازمین ساہتیہ سنستھان کی طرف سے ساہتیہ گورو سمان، انڈین سنے امپلائیز ایسوسی ایشن کی طرف سے متاثر کن خواتین کا ایوارڈ، تلسی شودھ سنستھان لکھنؤ کی طرف سے سنت تلسی سمان اور روپولم دوشی سمان سمیت کئی ایوارڈ مل چکے ہیں۔ سہارنپور میں مسلم ایڈوکیٹ فورم کے سرپرست اور سینئر ایڈوکیٹ محمد علی نے بتایا کہ جن جن شہروں میں بھاجپا کی جن وشواس ریلیاں نکالی گئی ہیں ان سبھی ریلیوں میں کھلے عام رام مندر کی تعمیر کی طرح ہی کاشی مندر اور متھرا کرشن جنم بھومی کو آزاد کرانا، نیز جدید مندروں کی تعمیر کا چرچا حاوی رہا۔ بھاجپائی سوچ نے ہمیشہ سے ہی مسلم، سکھ، کسان، دلت کے خلاف نفرت سے لبریز بیانات دے کر اور کانگریس مکت بھارت جیسے نعرے دے کر امن کے دشمنوں کی حمایت ہی کی ہے۔ اس وجہ سے مسلم اور کسان اکثریتی علاقوں میں کشیدگی ہے۔ اس لیے عوام سے اپیل کی جاتی ہے وہ ملک کی سالمیت، یکجہتی اور ترقی کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے نفرت پھیلانے والوں کو کرارا جواب دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ملک پھر سے سونے کی چڑیا کہلانے لگے گا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کے سلسلے میں اتفاق کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے تہران اور نئی دہلی کے درمیان ہمہ جہتی تعلقات کے فروغ کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران ان منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے جن کے بارے میں معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے اس ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی افغانستان میں ایسی وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا جس میں تمام افغان قومیں اور سیاسی گروہ شامل ہو سکیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کو تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے دنیا کا محفوظ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق برطانوی ٹریول کمپنی کی جانب سے تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے محفوظ شہروں پر ایک سروے جاری کیا گیا۔ سروے میں خواتین کے رات کے اوقات میں محفوظ تنہا سفر اور صنفی بنیاد پر حملے کے خطرات کا جائزہ لیا گیا اور دونوں شعبوں میں شہروں کو 10 میں سے کچھ نمبر دیے گئے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ نے ان دونوں معاملات میں 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیے اور خواتین کے لیے دنیا کا محفوظ ترین شہر
शहर करार पाया। मशरकी यूक्रेन में बढ़ती हुई कशीदगी ने रूस के हमले और यूरोप में जंग के खदशात को उस वक्त मजीद बढ़ा दिया जब एक इंसानी इमदादी काफिला गोलाबारी का निशाना बन गया, जबकि रूस नवाजों ने तनाज़ात के इलाके से शहरियों को निकालना भी शुरू कर दिया है। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने अपने फौजी दस्तों की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर जौहरी मशकों का ऐलान किया था और सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया जिसे वो मगरबी खतरात के घेराव के तौर पर देख रहे हैं। अलबत्ता फौरी तौर पर तशवीश मशरकी यूक्रेन पर मरकूज रही, क्योंकि लुहानस्क और डोनेस्टिक के इलाकों में मॉस्को नवाजों ने ऐलान किया है कि उन्होंने शहरियों को रूस मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका यूक्रेन में लड़ाई के लिए अपनी फौजें नहीं भेजेगा, लेकिन यूक्रेन के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। मिस्टर बाइडेन ने ये बातें कल जुमे को कही। उन्होंने कहा कि हम अपनी फौजें यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन हम यूक्रेन के अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और हमारे इत्तेहादी यूक्रेन के अवाम की हिमायत करेंगे, हम रूस को उसके इक़दामात का जवाबदेह भी ठहराएंगे। मलेशिया की खातून वजीर ने शौहरों को नाफरमान बीवियों की पिटाई करने का मशवरा दिया है। मलेशिया के वजीर बराए समाजी और खानगी उमूर सिटी जिला मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में शौहरों को बात न मानने वाली बीवियों की पिटाई लगाने का मशवरा देते हुए कहा कि बातचीत से न मानने वाली बीवियों की पिटाई लगाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीवियां समझाने पर भी बात न माने और अपना रवैया तब्दील न करें तो पहले 3 रोज के लिए उन्हें छोड़ दें, और अगर बीवी फिर भी जिद से बाज न आए तो शौहर उस पर हाथ भी उठा सकता है। खानगी उमूर के वजीर को अपने इस बयान के बाद खवातीन के हुकूक की तंजीमों समेत मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। खवातीन तंजीमों का कहना है कि इंडोनेशिया जैसे मुल्क में जहाँ घरेलू तशद्दुद की शरह बहुत ज्यादा है, इस किस्म का बयान घरेलू तशद्दुद की हिमायत करने जैसा है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।